Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuwandari Astuti, NPM 207530037, Program Studi Manajemen Informatika 4A. Di sini saya akan mendemokan Cisco Packet Tracer Lab 4.3.8 Configure Layer 3 Switching and Inter-VLAN Routing. Di sini sudah ada addressing table dengan kolom device, interface, dan IP address. Dengan device MLS, PC 0 sampai dengan PC 5, S1 sampai dengan S3. Lalu objektif part 1 configure layer 3 switching, part 2 configure inter-VLAN routing, part 3 configure IP versi 6 inter-VLAN routing. Lalu background atau skenario-nya, switch multilayer seperti Cisco Catalyst 3650 mampu melakukan switching layer 2 dan routing layer 3. Salah satu keuntungan menggunakan switch multilayer adalah fungsi ganda ini. Manfaat bagi perusahaan kecil hingga menengah adalah kemampuan untuk membeli switching multilayer tunggal. Alih-alih perangkat jaringan switching dan routing terpisah, kemampuan switch multilayer mencakup kemampuan untuk merouting dari satu VLAN ke VLAN lainnya menggunakan beberapa interface virtual yang diaktifkan atau SVI, serta kemampuan untuk mengubah switch port layer 2 ke interface layer 3. Lalu untuk instruksinya, part 1 configure layer 3 switching. In part 1, di part 1 Anda akan mengkonfigurasi port Gigabit Ethernet 0/2 pada switch MLS sebagai port yang di routing dan memverifikasi bahwa Anda dapat melakukan ping ke address layer 3 lainnya. Yang pertama, pada MLS, konfigurasikan G0/2 sebagai port yang di routing dan tetapkan IP address sesuai dengan table addressing. Yang pertama, buka MLS. Sama enable, lalu masuk konfigurasi terminal, interface G0/2. Kurang R. Lalu null switch port, tambahkan IP address dan subnet masknya. IP address. Selanjutnya B, verifikasi konektivitas ke cloud dengan ping IP. Kita end dulu, lalu ping tunggu 80%. Sekali lagi, sini sukses 100%. Selanjutnya part 2 configure inter-VLAN routing. Step 1, add VLANs. Tambahkan VLAN ke MLS sesuai tabel di bawah ini. Packet tracer sourcing is case sensitive. Kita buka MLS, lalu masuk ke konfigurasi terminal, masuk ke VLAN 10, beri nama staff.
lalu VLAN 20 dengan nama Sidon. Lalu VLAN 30 nama faculty. Selanjutnya step 2, configure SPI on MLS. Konfigurasikan dan aktifkan interface SPI untuk VLAN 10, 20, 30, dan 99 sesuai table addressing. Oke, kita end dulu. Selanjutnya masuk ke konfigurasi terminal, interface VLAN 10, tambahkan IP address dan subnet masknya. Copy. Paste. Lalu exit. Selanjutnya ke interface VLAN 20, tambahkan IP address kita lihat di table addressing. Di sini VLAN 20 IP addressnya 20.254 255. Lalu exit lagi, kita masuk ke interface VLAN 30, tambahkan IP address 30, exit. Lalu interface VLAN 3499, tambahkan IP address 99, exit. Selanjutnya step 3, configure trunking on MLS. Konfigurasi trunk sedikit berbeda pada switch layer 3. Pada switch layer 3, interface trunk perlu dienkapsulasi dengan protokol .1Q, namun tidak perlu menentukan nomor VLAN seperti saat bekerja dengan router dan subinterface. Pertama kita buka MLS, lalu masuk ke interface slice 1, maaf. Selanjutnya make the interface a static trunk port. Kita tetapkan switch port mode trunk. Oke. Tentukan VLAN asli sebagai 99. Sini switch port trunk native VLAN 99. Oke, selanjutnya switch port enkapsulasi link dengan protokol .1Q. Kita switch port trunk encapsulation
1Q. Lalu dengan note, paket tracer mungkin tidak mencetak enkapsulasi terang. Ikuti langkah di table. Selanjutnya step 4, konfigurasi interface G0/1 dari S1 sebagai terang statis. Oke, pertama kita buka S1, kita enable, masuk ke konfigurasi terminal interface G0/1, /1, lalu B, configure the native VLAN on the trunk. Konfigurasikan native VLAN di trunk. Lalu kita switch port mode trunk. Oke, selanjutnya switch port trunk native VLAN. Trunk native VLAN 99. Selanjutnya step 5, enable routing. Gunakan perintah show API route di MLS. Apakah route aktif? Oke, kita scan dulu. Selanjutnya kita buka MLS ini dan lalu show IP route. Di sini is not set, default gateway is not set. Apakah there any active routes? Di sini apakah route aktif? Tidak, di sini tidak aktif. Selanjutnya enter the IP routing command to enable route the global configure. Gunakan perintah IP route untuk mengaktifkan routing dalam mode konfigurasi global. Kita aktifkan, masuk ke konfigurasi terminal, lalu IP routing. Lalu use the show IP route command to verify routing is enabled. Show IP route. Di sini sudah ada show IP route. Connected semua ya, sudah connected. Oke, selanjutnya step 6, verify end-to-end connectivity from PC0 ping PC3 or MLS to verify connectivity within VLAN 10. Dari PC0 ping PC3 atau MLS untuk memverifikasi konektivitas dalam VLAN 10. Kita cek IP-nya PC1, PC3, PC0 ke PC3. Sebelumnya kita option
dari PC 0 ping PC 3. PC 3 command prompt ping PC 3 di sini berhasil, atau kita ping MLS VLAN 10. Ping ini berhasil. Lalu yang B, from PC 1 ping PC 4, PC 1 ping PC 4. PC 1 command prompt oke, berhasil. From PC 2 ping PC 5. PC 2 command prompt ping oke, berhasil. From S1 ping S2, S3 or MLS verify connectivity VLAN 9. From S1 kita ping S2, sini IP-nya ping S2. Sukses rate 100%. Lalu ping PC S3 ping sukses. Selanjutnya, from any device ping this address inside cloud. Kita ping copy, kita coba di PC 1 ping oke, berhasil dari PC 1 ke cloud. Lalu dari S1 ping sukses. Selanjutnya part 3, configure IP versi 6 interVLAN routing. Layer 3 switches also route between IPv6 network. Step 1, enable IP versi 6 routing. Enter the IP versi 6 unicast routing command to enable IP versi 6 routing global routing configuration mode. Kita buka MLS, lalu masuk ke konfigurasi terminal, IP versi 6 unicast routing. Selanjutnya step 2, configure SPI for IP versi 6 on MLS. Configure IP versi 6 addressing on SPI for VLANs 10, 20, and 30 according to the addressing table.
The configuration for a VLAN 10 is shown below. Buka MLS, kita ke interface VLAN 10, lalu tambahkan IP address, kita copy, paste, ini IP versi 6, IP versi 6. Selanjutnya step 3, configure G0/2 with IP versi 6 on MLS. Configure IP versi 6 addressing on G0/2. Kita exit, interface, masuk ke interface G0/2, lalu tambahkan IP address, copy, lalu yang B, use the show IP versi 6 root command to verify IP versi 6 connected network. Di sini and kita show IPv6 route. Di sini sudah ada ini 1 via gigabit Ethernet 02 dengan IP versi 6 nya, lalu ini VLAN 10 dengan IP versi 6 address. Selanjutnya step 4, verify IP versi 6 connectivity. Device PC3, PC4 and PC5 have been configured with IP versi 6 address. Verify IP versi 6 inter-VLAN routing and connectivity to cloud. Di sini from PC3 ping MLS to verify connectivity. From PC3 ping MLS to verify connectivity VLAN 10. VLAN 10 versi 6 VLAN 10. Copy dari PC3. Sini berhasil. Oke, selanjutnya dari PC4 ping VLAN 20 MLS VLAN 20. Kita cek IP versi 6 nya, copy PC4 main from ping paste. Coba lagi. Oke, kita cek result dulu, assessment. Oh, di sini VLAN 20 IP address-nya incorrect. Prefix length. Oh, kita tambahkan IP versi 6 address pada VLAN 20.
Oh, belum kita tambahkan tadi. Kita buka MLS. Ya, belum ditambahkan. Kita masuk ke konfigurasi terminal, lalu interface VLAN 20, tambahkan IP address VLAN 20. Di sini VLAN 20. Paste. Oke, exit. Lalu masuk ke interface VLAN 30, IP address kita copy dulu, paste. Oke. Oh, maaf, IP versi 6. Selanjutnya exit. Sudah, kita coba ping lagi ke VLAN 20. Dari mana tadi? PC 4. Kita ping ke VLAN 20. Oh, ini PC 1, PC 4, PC 4, comment from ping. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya PC 5 ke VLAN 30. PC 5 ke VLAN 30. PC 5, comment from ping. Oke, berhasil. Selanjutnya, to verify inter-VLAN routing ping between device PC3, PC4, and PC5. Kita ping PC dari PC3, kita ping PC4. Comment from ping face. Selanjutnya ping PC 5 dengan VLAN 30. Oke, berhasil. Selanjutnya from PC3 ping the address inside cloud. Dari PC3 kita ping cloud.
Oh maaf, ping IP versi 6. Kita coba ping apa tadi itu, kita ping IP versi 6 nya kita hapus dulu ya. Oke, berhasil 100% loss, 0% loss. Oke, sekian lab Cisco Packet Tracer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.